cuman bercanda guys. Oh ya, jangan lupa subscribe channel kami karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol like dan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan video yang satu ini. Oke guys, kita akan makan mie ayam geprek. Ini guys. Oke guys, ini guys. Balik. Geprek 15. Sini ini 15. Mantap nih guys. Langsung aja kita masak guys. Ini guys sudah jadi. Mantap. 15 bungkus. Itu maju. Temen dong. Sebelum makan kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Min. Saya minum dulu. Ayo kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama guys. Mari. Amazing. Ada cawinya guys.
Tapi kali deh. Kenyang guys. Guys.
Asin. Nah, ini ngumpul di sini guys. Wah. Asin. Bulat. Oh, ini loh. Apa apa ini? Jadi guys. Enggak tahu. Tak guys. Ribet. Kenyangan guys. Oke guys, kita mau pamit. Sebelum saya pamit, silahkan subscribe di bawah ini ya guys ya. Dan jangan lupa like dan komen. Oke, di kolom komentar. Oke, kita mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.